आरोप करप सोपे न्ही, ते आरोप प्रूव्ह करचे पडटात आणि त्यामुळे पॉलिटिशियनाचेर एखाद्यार आरोप केले की दुसरे हेडलाईन येता न्ही, म्हणून ते आरोप करतात. आणि हाय व्ह्यूअर्स, वेलकम बॅक अगेन ऑन माय चॅनल जसिन मॅक्स राधे राधे. जसं नावडे म्हणटा, आरोप करपाक सोंपें. भरपूर जाणांनी स्टेटमेंट्स दिले आसले, भरपूर जाणांनी कशा सीएमाची घरकान्न आनी सीएम इनवॉल्व आसा हेंवूय म्हटलें आसतलें, पूण तितून कितें सत्यूय बीन आसा. भरपूरश्यो अश्यो कंप्लेनी रेजिस्टर जाला, तिंचेर आजून पर्यंत FIR रेजिस्टर जावना. पुलिसांनी कांय हस्तक्षेप करूं ना. इवन न्यूज मिडियान त्यो 31 या 33 कंप्लेनी हायलायट जावन मागीर व्हडलेशे हायलायट करूं ना. हे ट्रूथ आसा. पुजा नायक तेज्याच बंगल्यार मेळ्ळे आनी तो सीएम सावंत सांगता की आपल्यान तिका अरेस्ट केल्लेलो आनी मागीर कसो ती बेलार सुटलीय बी. आनी मागीर परत जेन्ना न्यूज मिडियान जेन्ना कसो भरपूर न्यूज व्हायरल केली पळय, तेन्ना परत रिअरेस्ट केली आनी मागीर ती परत एकदां बेलीर सुटली. भरपूरशे पॉलिटिशियनाचे लिंक आसलेले मनीस तितून कशा अरेस्ट जाले. तितून ऑडियो क्लिप्स मेळ्ळ्यो. मागीर ते हे मिनिस्टरांचे तुमकां खबर आसा सगळ्यांक, आपूण तो आवाज न्हीत आपलो. आतां AI सिस्टम आसा, भरपूरशे कितें आसा, आर्टिस्ट आसा ते आपल्या आवाजान उलोवंक शकता. हेजेर आजून पर्यंत इंडिपेंडंट ज्युडिशियल कमिटी अपॉयंट करूं ना. हे सत्य आसा. गव्हर्मेंटाक कितें जालेलें आसा, BJP गव्हर्मेंटाक तरी कोणी तिचेर टिका करत, कितें सत्य भायर सरत म्हणून तेच तिंकां हॅरेस करता. हांव ते अमित पालेकराकूय डिफेंड करिना, सुनील खवटणकराकूय डिफेंड करिना, बिकॉज आय डोंट नो देम एज अ एक्चुअल पर्सन. तिंचें कितें आसा पळय तें म्हाका खबर ना, पूण जें तेंच्यांनी कितें हायलायट केलें पळय तितून कितें तर सत्यूय बीन आशिल्लें. तिंचे मागीर भरपूरशे विडियोजूय बीन अपलोड जाले. इवन हांवें पर्सनली सुद्दां एक रजिस्टर्ड कंप्लेंट घातलेली इन फोंडा पुलीस स्टेशनान. तेजेर आजून पर्यंत ते PIन म्हाका कांय अपडेट्सूय दिवना. बाबा कॉल करून विचारना बाबा कितें जालें आनी आपल्यान बाबा तेजेर कितें इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट केलें, सो आपले अमकें अमकें कितें मेळ्ळें आनी आपल्याक मेळोना हेंवूय बीन सांगोना. म्हाजे भशेन भरपूरश्यो कंप्लेनी रेजिस्टरूय जाल्यो आसतल्यो. थोड्यो पुलिसांनी कशा पुलीस स्टेशनान रेजिस्टरूय करून घेवन आसतल्यो. आनी तिंचें कितें जेन्ना कशें रूलिंग गव्हर्मेंटाचे लिंक्स मेळटा पळय, रूलिंग गव्हर्मेंटाचे जितले मिनिस्टर या तिंचे सकयल्ले काम करता ते इनवॉल्व आसता पळय, तेन्ना खंयच कांयच कशें म्हणटा ते कांय इन्क्वायरी जायना. आनी गव्हर्मेंट आसता तो फक्त मागीर कसो आपले डिफेंडीव करपा खातीर टूल किट हे ते भरपूर कितें कितें हायलायट करता. गोंयांत कितले क्रायम्स रेट वाडलेले आसा, कशे जॉब विकता हे ट्रूथ जाल्लेलें आसा. हांगा फॉर्ज डॉक्युमेंट रेडी जाता, खंय तरी इन्कम सर्टिफिकेट कोणाची रेडी जाता, कास्ट सर्टिफिकेट रेडी जालें आसतलें इन पास्टान, अशें भरपूर कितें कितें जालें आसतलें. कशें इलिगल मायग्रंट्स हांगा कशें येवन मायग्रेशन करून रावता हेंवूय तुमकां खबर आसा. हे स्वताचे कशे खुर्ची राखपा खातीर हेंचे स्टेटमेंट्स आसता. आनी हांव तरी म्हणटा इतलो तुमच्यान दम आसा न्ही BJP गव्हर्मेंटान, जाल्यार तुमी आपली बाबा कितें जे लोक डिमांड करता पळय इंडिपेंडंट ज्युडिशियल कमिटी अंडर द रिटायर्ड जज, हिंच्या वांगडा ती कमिटी अपॉयंट करा न्ही. कितें तें सत्य खुलासा जातलो न्ही. जर तुमी खरेंच थाशिल्ले खरें आसा न्ही आनी तुमी कशें केन्नाच चोरयेन भागीदार ना न्ही, जाल्यार तुमकां कित्याक भिवो जाय. ED तुमी अपॉयंट केली, ED उलटे नाका जाल्ले खंय तरी खणपा लागली, खंय कोणी पयशे कशे दिले आनी तेंचे कडेन कशे पयशे कितें कशे येयले हें तिंचे कडेन चड तिंचे कशा इंट्रस्ट आयलो. तिंचो हो इंट्रस्ट नायलो. पॉलिटिशियनाची जितलीं नांवां येयलेलीं, जितले ऑडियो क्लिप जे लीक जाल्लेले तेजेर आमी थरली इन्वेस्टिगेशन करून कितें सत्य आहा तें आमच्या लोक जनतेचे फुडें हाडचें. आमी व्हिडियो अपलोड करता कित्याक आमकां कितें आसा, हे BJP गव्हर्मेंटाचें कितें मनान खटक आसा या कितें तेंचे कडेन पर्सनल वायटपण आसा म्हणून व्हिडियोज अपलोड करिना. व्हिडियोज अपलोड करता लोकांक कळोनी आनी समजोनी. कित्याक येता ते इलेक्शनाक 2027 जे गोंयान इलेक्शन जातलें पळय, हे BJP गव्हर्मेंटाक तरी कितें करून हाडूं जायना आमी. कित्याक गोंयान तरी BJP इतले थरार पावलेली आसा, तिंचेर केन्ना कोण एलिगेशन्स घालता, स्टेटमेंट्स घालता, वॅलीड प्रूफ आसून सुद्दां तेजेर कांय इम्प्रुवमेंट दाखयना आनी मान्यय बीन ना. कित्याक ते म्हणटा आमी करूच ना. चोर भाव आसता पळय, आपूण चोरूच न्ही म्हणटा, आपूण चोरूच ना म्हणटा, तसल्यो गोश्टी जाल्लेल्यो आसा. चोरून गोंयाची ही दशा केल्लेली आहा हेंच्यांनी. आनी कितें खंयचो ज्युडिशियल सिस्टम, खंयची पुलीस सिस्टम कितें उरलेली आहा ती सगळ्या गोंयकारांक कळटा. तरी पूण थोडे कशा BJP कशा अंधाधून दोळ्यांचेर हात दवरून BJPक सपोर्ट करता पळय, ते आयज नाल्यार फाल्यां तिंकांय कळटलें
तेंची जेन्ना कशें आसा पोट चलपाना जेन्ना तेंची भुरग्यांची लायफ चलपाना पळय तेन्ना तिंकां कळटलें. मागीर तकलेर हात मारून जे रडटाले पळय तिंकां हांव सगळे गोंयकारांक सांगता, तुमी जर आयज तुमचो आवाज काडूंक ना न्ही जाल्यार कांयच चेंज जावपाना आनी तुमचो आवाजूच चड इम्पॉर्टंट आसा. सो जो कितें जॉब स्कॅम हायलायट जालो न्ही तेजेर इंडिपेंडंट ज्युडिशियल कमिटी अपॉयंट जावं जाय आनी जें कितें सत्य आहा पळय तें आमचे खुलासार येवं जाय आनी आमकां समजोवं जाय आनी कळोवं जाय बीन. थँक्यू फॉर वॉचिंग. राधे राधे.